अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 22वीं की नियाज़ के ताल्लुक़ से इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल बयान सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसे आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में एक मशहूर वाक़या भी सुनने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ ज़रूर दिलवाएं। इमाम कि विसाल या पैदाइश या शहादत किसी भी दिन हो, नियाज दिलाने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है ना। नियाज दिलाने कोई दिन मुतय्यन नहीं है, किसी भी दिन नियाज दिला सकते हैं। और अगर शहादत के दिन दिलाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 22 तारीख को भी जो दिलाते हैं वो कोई गलत नहीं है और उस दिन भी दिलाया जा सकता है। जो लोग शिद्दत करते हैं कि नहीं इसी दिन दिलाओ उसी दिन दिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 22 रजब को हमारे यहाँ फातिहा दिलाई जाती है, वो बिल्कुल दिलाई जाना चाहिए। 22 तारीख को क्यों दिलाते हैं, मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा हम 22 तारीख को इसलिए, मैंने पूछा कि जब 22 को ना आपकी विलादत है ना विसाल है, इमाम जाफर सादिक का ना विसाल है ना विलादत है, तो 22 को क्यों दिलाते हैं? तो आपने मेरे बुजुर्ग ने फरमाया कि 22 तारीख को अल्लाह ताला ने सैयदना इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता फरमाया, सुभान अल्लाह। तो मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया, इसलिए 22 को हम दिलाते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब की बिलाजरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो लोगों ने आपसे पूछा कि 22 तारीख को इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाते हैं, तो इस दिन रवाफिज भी जो है वो यानी कि खुशी करते वगैरह वगैरह कुछ उन्होंने इस तरह से कहा। तो आपने फरमाया कि हमारा जो वो ऐसी कोई नियत नहीं होती जो उनकी नियत होती, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और वो अगर किसी सहाबी की दुश्मनी में दिलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हर फातिहा इस तरह होती है कि जब हम किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें तो हम पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, तमाम अंबिया की बारगाह में करते हैं, तमाम सहाबा की बारगाह में करते हैं, तमाम ताबईन तबा ताबईन इम्मे मुज्तहिदीन हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक के तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवा को इसाले सवाब करते। तो इसलिए कुछ लोग हमें जंबल जो है वो करना चाहते हैं और कंफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी दिन नियाज कर सकते हैं। और 22 तारीख को जो हमारा तरीका मालेगांव में चला आ रहा है वो 22 को भी आप करें, और जिस दिन आपकी शहादत की तारीख है 15 रजबुल मुरज्जब को, तो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो लेकिन अगर कोई मना करता है 22 को तो कोई इसमें उसकी बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। असल में लोग चाहते हैं नियाज ही बंद कर देना चाहते हैं, लोगों को करने नहीं करने से कोई बात नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा 22 को नहीं करना चाहिए, फुला करते, मैं कहा ठीक है तुम 15 को करो। वो नहीं हम हमारे यहाँ तो हराम है। मैंने कहा फिर आपके हराम है तो फिर आप हमें क्यों रोकते हैं? हमारे यहाँ तो हम 15 को करें या 22 करें, मेहतर हमारे, आपको तकलीफ क्या है? तो आप हमें रोकने की कोशिश न करें, हम करें। और मैंने देखा, एक बात आपसे अर्ज करूं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की नियाज की बरकत हुआ है कि उस नियाज को खाते वक्त हमने जो मुरादें मांगी अल्लाह ने अता फरमाया, मांगने से सिवा अता क्या, बड़ी बरकतें हैं। अरे मेरे इमाम जाफर सादिक की शान क्या है, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी हस्ती जिसकी जूतियां सीधी करता हूं, इमाम आजम कहते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। ये हस्ती इमाम जाफर सादिक की है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 22 रजब को जैसे हम नियाज करते हैं वैसे करें और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी बदअकीदा की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जन्नत बेचने का वाकया स्टार्ट। कौन है ये? मैंने कहा जल्दी से सुनाओ कौन है। एक पड़ोसी कहता है इमाम मैं घर बेचना चाहता हूँ, आप मेरा घर खरीदोगे? आपने कहा बिल्कुल खरीदेंगे। कहा कितने में? कहा जन्नत दूंगा। तू अपना घर दे दे। कहा बिल्कुल। कहा बिल्कुल। लिखना पड़ेगा। कहा हाँ मैं लिख के घर देता हूँ, आप जन्नत दे।
امام جعفر صادق نے لکھا میں نے اپنے پڑوسی کا گھر لیا بدلے میں اس کو جنت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کردہ مولوی نہیں ہوئے تھے ورنہ وہ اس کو جا کے ورگلاتے ارے یہ تو اپنی طرح بشر ہے یہ کون سا جنت دے سکتا ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسا بدعتی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت سب کے سب ٹناٹن تھے اور سب کا ایمان بھی بالکل ٹناٹن تھا مضبوط تھا. یقین والے تھے شک والے نہیں تھے. میرے مرشد اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اس وقت اہل شک کی تعداد نہیں تھی لیکن اللہ اکبر امام جعفر صادق نے چٹھی لکھ کر کے دے دی. اتفاق سے امام جعفر صادق چلے گئے حج کو گئے. اس کا انتقال ہو گیا. حج کے بعد واپس آئے تو اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ گھر تو ہمارے فلاں مرحوم کا تھا. کہا ہاں لیکن ہم نے خرید دیا تھا. کتنے میں خریدا تھا حضرت؟ کہا ہم نے اس کو جنت دیا تھا اور اس کے بدلے انہوں نے ہمیں گھر دیا تھا. اور اس نے چپکے سے اپنی بیوی کو کہا تھا دیکھو لوگوں کی عقیدت یاد رکھنا. عقیدت والوں کو ملتا ہے شک والوں کو نہیں ملتا. عقیدت رکھو گے تو ملے گا. عقیدت 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 پیدا کرو. عقیدت کے ساتھ مزار پہ گئے تو اللہ کا دوست ہے. بد عقیدگی کے ساتھ گئے تو مٹی کا ڈھیر ہے. اچھی طرح یاد رکھنا مانو تو ولی ہے ورنہ آپ کو مٹی کے سوا نظر کیا آنا ہے. ارے وہ تو ولی زمین کے نیچے جنت میں سو رہا ہے. اگر انسان کو مانو تو انسان ہے ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا آدم مٹی ہے میں آگ ہوں. اس کو کیا نظر آیا مٹی کے اندر لیکن وہاں مٹی نظر آئی ہے. اور عاشق کہتا ہے بے دم سوار سی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں جب سے سنا ہے یار لباس اللہ اکبر. وہاں تو یار کی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ اس نے کہا کہ میرا یہ چٹھی خاموشی کے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا کیونکہ اللہ فرمائے گا کیا لایا تو کہوں گا کہ نبی کے بیٹے سے شفاعت کی اور مغفرت کی ضمانت لے کر کے آیا. اللہ اکبر. اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا جو لکھ کے دیا تھا اس کے پاس ہے میرے پاس کہاں. وہ کہا کہ اب یہ بات کیسے پتا چلے وہ مر گیا. کہا مر گیا تو قبر پہ جا کے پوچھ کہ اس نے کیا سودا کیا تھا. قبر پہ کیا پوچھے گا جا تو صحیح. جب وہ رشتہ دار گئے تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا. ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ میں نے جنت دیا. دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. جو جنت بیچے جنت بانٹے ایسا جعفر صادق. میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی باپ ہے جس کی جوتیاں امام اعظم جیسی ہستی سیدھی کرے. علی اس کا بھی باپ ہے. کیسے ہے جعفر صادق؟ میں نے کہا جلوہ ابھی بھی باقی ہے. دوستوں اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو دبائیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں. اس سے ہماری ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھتی ہے. السلام علیکم.